معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انفق والامام يخطب فقد لغوت. انفقوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. انفقوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله. انفقوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi lam yazal bi sifatil kamali muttasifan wa bi athari rububiyyatihi wa alaihi ila ibadihi muta'arrifa. Al-karim alladzi in wa'ada anjaza wa in usiya tajawaza wa 'afa. فسبحانه من إله أحاط علما بجميع الكائنات ما ظهر منها وما اختفى وأحصى على العباد أعمالهم حرفا حرفا
أحمده سبحانه على ما عم من آلائه ووفاء وأشكره وهو حسبنا في كل حال وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه عن ربه الشرك ونفى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa tinggal menghitung hari, insyaallah kita semua akan memasuki bulan ampunan, bulan rahmat, bulan Al-Qur'an, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin rahimakumullah. Di antara hadis-hadis yang menerangkan tentang keistimewaan bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siapa orang daripada umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa Ramadan dengan dasar iman, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya puasa Ramadan adalah kewajiban daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban, ketika dia melaksanakan ibadah puasa tidak ada tujuan kecuali mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya adalah dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Di dalam kitab Ithaf Ahlul Islam, Ibnu Hajar beliau menjelaskan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemaksiatan belum terjadi. Kalaupun dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak jadi permasalahan karena kemaksiatan telah dilakukan. Ini belum dilakukan kemaksiatan, akan tetapi sudah dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat puasa Ramadan. Maka Ibnu Hajar mengatakan itu adalah wa'dullah, janji Allah. Janji Allah untuk umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa Ramadan secara sempurna, syarat rukun dan adabnya dia perhatikan, maka ketika keluar daripada Ramadan, kemungkinan di antara kita terpeleset dalam kemaksiatan, maka Allah akan menyelamatkan dia dengan cara diampuni dosanya berkat puasa Ramadan. Bukan berarti yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dosa akan diampuni yang akan datang, bukan berarti selepas daripada Ramadan kita dianjurkan, kita diperbolehkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hadis yang lain menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, maka Allah akan membuka lebar-lebar pintu surga, menutup rapat-rapat pintu neraka. Bahkan setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengganggu umat Nabi Muhammad yang lagi berpuasa di bulan Ramadan. Artinya, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, menangi bulan Ramadan, maka dia mudah akan masuk surga.
Kenapa? Karena di bulan Ramadan ampunan Allah dikucurkan, pahala dilipat gandakan. Anda melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka Anda mendapatkan pahala kewajiban. Anda melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan, maka Anda akan mendapatkan 70 kewajiban yang Anda lakukan di luar Ramadan. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang berpuasa dalam keadaan tidur tetap dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi Muhammad, pintu surga dibuka lebar-lebar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, pintu neraka ditutup oleh Allah. Artinya insya Allah umat Nabi Muhammad yang menangi bulan Ramadan tidak ada yang masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang berani bermaksiat kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Dia akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan, diriwayatkan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di akhirat ingin menyelamatkan, ingin memberi syafaat kepada umatnya, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka untuk menyelamatkan umatnya yang telah masuk di dalam neraka. Ketika Nabi Muhammad masuk neraka ingin mengeluarkan umatnya, ternyata ada salah satu daripada umat Nabi Muhammad menjerit kepada Nabi Muhammad, ingin mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isfa' li inda rabbik. Wahai Rasul, saya umatnya jenengan, tolong saya wahai Rasulullah, syafaati aku wahai Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengatakan aku umatmu, Nabi Muhammad gak tega. Dilihat ternyata sanksi yang diterima lebih parah daripada yang lainnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat, "Madzan hadzal rajul?" Wahai malaikat, apa dosanya dia? Itu umatku wahai malaikat. Maka malaikat tersebut menjelaskan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, wahai Rasulullah, itu benar umatmu, tapi kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu umatmu pernah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menangi bulan Ramadan sehat wal afiat, tapi dia berani bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Rokokan siang hari, makan siang hari." Apa kata Nabi Muhammad? "Kalau begitu wahai malaikat, aku tidak akan menolong umatku, aku tidak akan memberi syafaat kepada umatku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara menodai kehormatan bulan Ramadan, merobek-robek kehormatan bulan Ramadan." Artinya bulan Ramadan bukan bulan sembarangan. Ketika Anda berani bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan, maka tanggung nasib Anda. Anda tidak akan mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan hadiah daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita menerima hadiahnya dengan cara syukur kepada Allah, meluapkan syukur kita dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu malam pertama bulan Ramadan sampai malam 11, itu adalah tahapan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tahapan kedua yaitu tahapan ampunan Allah, malam 11 sampai malam 21. Ketika kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah taala, mendapatkan ampunan Allah taala, memasuki tahapan terakhir yaitu malam 21 sampai malam Idul Fitri. Apa kata Nabi Muhammad? Itqun minan nar. Allah akan membebaskan umat Nabi Muhammad yang ibadah di bulan Ramadan, dibebaskan daripada siksa neraka berkat ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Sudah mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka, masuk bulan Syawal, Idul Fitri, merayakan hari kebahagiaan, pantas. Kenapa? Karena sudah dibebaskan dari neraka. Hari raya hakikatnya adalah bagi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan ampunan Allah. Hari raya pada hakikatnya adalah bagi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan jaminan daripada Allah, dibebaskan dari badan neraka sebab ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi kalau ada di antara kita tidak berpuasa Ramadan, sholat bolong-bolong,
gak pernah baca Al-Quran, jangan berharap Anda bahagia di bulan Syawal. Jangan Anda rayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri untuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang giat ibadah di bulan Ramadan. Karena itu hadirin muslimin rahimakumullah, mari tinggal menghitung hari, kita akan menyambut bulan ampunan. Kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita yang berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, giat ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Dan harapan kita mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Kita semua insya Allah dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di tahun-tahun yang akan datang, lebih sempurna, lebih giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua husnul khatimah, dan insya Allah di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalamu man la yakhfa alaihi khafiyah. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أوصيكم عباد الله وإياي عما نهى الله عنه من قبح المعصية، فاتقوا الله ولا تعصوه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين العشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء
والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. أقيموا الصلاة.